তো হ্যালো বন্ধুগণ, চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আমার তো তো জয় শ্রী মহাকাল বড় ভাই, আশা করছি সবাই ভালো আছে। ভালো যদি না থাকো তো জবরদস্ত ভালো থাকার চেষ্টা করো। যদি এই চ্যানেল তুমি দেখবে তো কি করবে বলো তো? আগে ভিডিওটা দেখবে, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো তারপর করবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব, তারপর করবে লাইক, তারপর করবে কমেন্ট। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। कहीं दूर तक चलने को सोचा था तेरे साथ, और आज तू मुझसे ही दूर चली गई। दूर फैले दिए हमके चार বছরের ভালোবাসাকে কত তুফান কষ্টের মুখে এই পাগলটা ছিল শুধু